So, mag-ano tayo? Magsabaw. Oh, wow! Sabaw, lalagyan natin ng malunggay. So, malunggay, di natin tatanggalin to. What? Titingnan natin kung talagang totoo. Ayan o, ilalagay natin dito. Ayaw, di ma. Natin kung legit talaga to. No? Tingnan natin kung legit to. Oh, no! Natin. So guys, kumukulo na. What? Tingnan natin kung legit talaga to. Yan o, kulo-kulo na o. Wow! Aray, init. Nye! Andiyan pa rin. Yun. Andiyan pa rin ah. Kala ko ba legit? Ay, ano ba yan? Ayaw, di ma. Oh, hindi naman pala legit eh. Ano? Mayroon pa rin. So, ganito lang gawin natin. Yan, tinidor. Oh. Oh. Oh, sus. Ganun lang pala. Oh. Yun. Oh, di ba? Dali na. Oh. Sus. Kailangan pala ng tinidor. Oh, ayan guys. Kailangan pala ng tinidor para matanggal yung tangkay. So, yan muna. Thank you for watching. Okay.